আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা শিখব ফিনল্যান্ডের ওয়েদার সম্পর্কে। চলুন শুরু করা যাক। Millainen saa on. What is the weather like? Millainen saa on. Millainen saa on. Sun shines. Aurinko paistaa. Aurinko paistaa. Aurinko paistaa. Cloudy, pilvistä. 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 Half cloudy, puolipilvistä. 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 Rain. Satavettä. 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 Snowing. Satalunta. 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 Windy. Tulle. 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 Thundering. Ukkonen. 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 Hot. Kuuma. 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 Cold. Kulma. 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 Warm. Lämmin. 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 আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। Kiitos. Nähdään taas. Moi moi. আল্লাহ হাফেজ।